अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एहतजाजी कैंप के सामने हूँ मैं। गुलाम मेडिकल कॉलेज का एहतजाजी कैंप बैनर आवेज़ा है, साथी बैठे हुए हैं। रमज़ान का महीना है और 2020 रमज़ान का महीना है। ये बैनर आवेज़ा हैं, चलते हैं साथियों से इस बारे में पूछते हैं, उनके एहतजाज के हवाले से कुछ सवालात करते हैं। ये सारे साथी बैठे हुए हैं एहतजाजी कैंप में। ये के जी, सबसे पहले मैं हाजी अब्दुल्ला खान साफ़ी साहब से कुछ सवालात करना चाहूँगा। हाजी साहब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी एपका बलूचिस्तान के और तहरीक बाली BMC के चेयरमैन है। हाजी साहब, ये सवाल पूछना था कि सूबे में एक पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम से ये खुशाइन बात थी और ये बात कही जा रही थी कि मेडिकल की तालीम की तरक्की में उसके लिए एक अहम किरदार अदा करेगा और नए तहकीकी काम किए जाएंगे। और जैसे आजकल एक वबा फैली हुई कोरोना, उसके हवाले से जैसे डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी तहकीक कर रही है, शायद हमारी यूनिवर्सिटी भी उसमें कुछ अपना किरदार अदा कर पाती। तो 2 साल गुजरने के बाद इस मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना वो काम किस है, आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी कामयाबी से काम कर रही है पसमानदा सूबे की यूनिवर्सिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा है। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से, चूँकि पूरे सूबे में ये तासुर पैदा हुआ कि भाई बलूचिस्तान में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, और इसी बात का क्रेडिट लोग ले रहे हैं, ख़ासकर पिछली गवर्नमेंट के अरकान, वो ब्यूरोक्रेट या वो प्रोफेसर जो इसमें शामिल थे इस पूरे अमल में, वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी को अनाउंस तो कर दिया, यूनिवर्सिटी के लिए जो उसके जो मतलूबा जो उसके रिक्वायरमेंट थे या उसके जो यार्डस्टिक थे, क्या यूनिवर्सिटी उसके ऊपर पूरी उतरी है? यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में कि अभी तक अपने काम के इब्तदाई मराइल तक भी नहीं पहुंची। न यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च के हवाले से काम हो रहा है, न कोई हमारे पास इस तरह रिसर्चर मौजूद है। आजकल ये जिस तरह के कोविड-19 पेंडेमिक है, इस हवाले से भी आज अभी तक हमने नहीं सुना कि बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई इस हवाले से गौर व फिक्र किया जा रहा है या इस पर कोई तजज़ियाती काम हो रहा है, कोई इस पर तहकीक हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से जो एक बड़ा नाम है बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो एक रोल होता है अपने सूबे में मेडिकल के हवाले से उनका जो तहकीकी काम होता है, उस हवाले से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ अभी तक वही जो कॉलेज का जो बोलान मेडिकल कॉलेज का एक फंक्शन था अंडर ग्रेजुएट्स के हवाले से, बल्कि उसमें भी काफ़ी खलल डाला गया है, उसमें भी काफ़ी खलल डाला गया है। ऐसे फैसले किए गए जिससे तुलबा काफ़ी परेशान है, तुलबा की तालीम में खलल पड़ा। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फैसले हुए जो मेरे ख्याल में तालीम के हवाले से काफ़ी नुकसानदेह साबित हुए। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बोर्ड ही लगा है, फ़िलहाल एक बोर्ड लगा है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। बाकी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ज़मीन पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा साहब, इसमें एक सवाल और जहन में आ रहा है लोगों के कि जब बोला मेडिकल कॉलेज एक मुख्तार एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहा था, तो मेडिकल की जो एडमिशन होती थी मेडिकल कॉलेज की, उसमें पूरे बलूचिस्तान से लोग मुंतखब होकर आते थे, बच्चे काबिल बच्चे। तो इस मेडिकल की तालीम के लिए जो टेस्ट को शफाफ बनाने के लिए 12 घंटे के अंदर अंदर रिज़ल्ट का अनाउंस किया जाता था, लेकिन अभी वो रिज़ल्ट इस दफ़ा 4 महीने में वो रिज़ल्ट नहीं आया, और उस 4 महीने के बाद वो रिज़ल्ट जब नहीं आया तो उसकी शफाफियत पे किसी तरह से कोई सवाल नहीं बनता है, और आज तक वो फाइनल क्यों नहीं हो सका ये सारा प्रोसेस। और इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिग्रियां क्यों अवार्ड नहीं की है, डिग्री क्यों बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दे रही है? मेरे ख्याल में जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, जो रिज़ल्ट लेट हुआ, इसमें काफ़ी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे शुकूक शुबात है। ये अभी तक हर तालिब इल्म और वो कैंडिडेट जो टेस्ट दे चुका है, उनके जहनों में ये सवालात मौजूद है, उनके पेरेंट्स के जहनों में ये सवालात मौजूद है कि इतना डिले करके इसको मशकूक बना दिया, एक ट्रांसपेरेंट अमल को मशकूक बना दिया। इससे पहले 24 घंटे में हमारा डिस्प्ले हो जाता था हमारा रिज़ल्ट, तो इस मरतबा ये रिज़ल्ट को डिले करके इसके ऊपर काफ़ी सवालात खड़े हो गए।
तो मेरे ख्याल में ये भी सवाल भी हल तलब है, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक आपके बोलान मेडिकल कॉलेज के बाकी के हवाले से, आपका स्टूडेंट के हवाले से जो आपका सवाल था, तो मेरे ख्याल में कि अभी तक तो मेडिकल कॉलेज के वो जो अपना एक क्राइटेरिया था, जो उसका एक यार्डस्टिक था, उस हवाले से काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें खलल डाल के बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए। यूनिवर्सिटी तो अभी बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक बोर्ड लगने से यूनिवर्सिटी नहीं बनती। यहाँ पे पूरे का पूरा जितना स्टेक होल्डर है, चाहे वो डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो, वो पूरे का पूरा इस वक्त एक इज़्तिराबी कैफियत में है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ नाम बोर्ड लगा देने से मेडिकल यूनिवर्सिटी कन्वर्ट नहीं हुआ। आप यूनिवर्सिटी बनाए, अलग कैंपस बनाए, आप उसका स्टाफ अपॉइंट करें और उसके अंदर जो तहकीकी काम है वो करें। यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करना, पीएचडी पैदा करना। वहाँ से आपने वहाँ पे अभी तक रिसर्च का कोई एक मुझे बताए कि एक रिसर्चर हमारे पास मौजूद है, कोई एक रिसर्च का कोई काम कोई मुझे बता दे कि इस दौर में जब एक आलमी वबा है पूरे दुनिया के अंदर, हमारे सूबे का मेडिकल यूनिवर्सिटी इस पे क्या कर रहा है। हमारे सूबे के मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च के लोग थे, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, जो लैब में थे, वो क्या कर रहे हैं। कोई उन्होंने अभी तक कोई आइडिया फ्लोट किया है, कोई एक तहकीकी काम हमें बताया जाए, कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ एक वो कर दिया और एक पॉलिटिकल क्रेडिट लिया गया पिछली हुकूमत ने। इस पे एक सियासी क्रेडिट लेने के लिए एक शोशा छोड़ा कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी गई। मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ बरए नाम है, कागजों के हद तक है। ये वही अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है चल रहा है। और मेरे ख्याल में इसको सूबाई गवर्नमेंट से लेके इसका एक कंसिक्वेंट पार्ट बना देना, इसके तमाम स्टाफ के साथ, इसके स्टेक होल्डर के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया। आप कंसिक्वेंट पार्ट बना के आपने रेगुलर सरकारी मुलाजिम को अपने ऑटोनमस बॉडी में शिफ्ट कर दिया और उसके तमाम जो राइट्स थे वो इनसिक्योर हो गए। जब इनसिक्योर हो गए तो बेचैनी की फिजा बन गई। एहतजाज इसीलिए शुरू कर दिया गया और इस पे हमने बाकायदा तमाम काबीना के जितने भी अरकान हैं, चीफ जस्टिस ने चैम्बर में हमें बुलाया, वहाँ भी बात हुई, बाकी भी बहुत सारे जगहों पे हमारी बात हुई और हमने इस चीज़ को जस्टिफाई किया वहाँ पे और इसको आर्गू किया कि ये जो हमारा डिमांड है, हमारे साथ जो जुल्म हुआ बग़ैर बताए, या तो आप कॉलेज भी बरकरार रखते हो, यूनिवर्सिटी बनाते हो, फिर ऑप्शन लेते हो कि आप कॉलेज में रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं। आपने कॉलेज के वजूद को ख़त्म कर दिया, आपने उसको शिफ्ट कर दिया ऑटोनमस बॉडी में। जितने भी मुलाजिम हैं वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शर्त शराइत उसके टर्म एंड कंडीशन पे अपॉइंट हुए थे, वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम नहीं थे। आपने उठा के उसका स्टेटस को बिल्कुल चेंज कर दिया और ये आपने उसके साथ जुल्म किया। वो यूनिवर्सिटी के टर्म्स एंड कंडीशन पे अपॉइंट नहीं हुए थे। आज वो इनसिक्योर है। इसी अपने सर्विस सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर, नॉन डॉक्टर और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पे मसाइल पैदा कर दिए, टेस्ट के अंदर मसाइल पैदा कर दिए। टेस्ट 4-4 महीने डिले हो रहे हैं। जब रूल नहीं होगा, जब कोई कायदा नहीं होगा, कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, फ़र्द वाहिद फैसले करेगा, फ़र्द वाहिद अपने ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करेगा और ये फ़ैसला किसी रूल और ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ैसला नहीं हो रहा है। ये फ़र्द वाहिद का अपने ज़हनी इख्तिरा है, वो अपने ज़हन के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में सब कुछ हो रहा है। ये एहतजाज का एक शक्ल सूरत बन गया और ये एहतजाज मज़ीद तूल पकड़ेगा, ये आगे की तरफ जाएगा। ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि जब तक बेचैनी ख़त्म नहीं होती लोग तसल्ली से सुकून से बैठेंगे नहीं। बज़ोर बाजू बाई फोर्स जहाँ तहरीकों को दबाया गया उसके बहुत मनफी और भयानक नताइज सामने आए हैं। तो यहाँ भी अगर इस तरीके से ये रवैया इख्तियार किया गया तो इसके बड़े भयानक नताइज सामने आएंगे, क्योंकि 1450 लोगों की ज़िंदगी, उनके बच्चों के फ्यूचर का मसला है। ये बहुत संजीदा मसला है, बहुत संजीदा तहरीक है। इसको हमने बाकायदा प्रूफ किया टेबल के ऊपर कि ये बहुत जेन्युइन इशू है जिससे लोगों के कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ पिछली गवर्नमेंट ने और चंद हमारे प्रोफेसर जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को इससे डिलीट करवा दिया। अगर यूनिवर्सिटी की इतनी अफादियत थी, यूनिवर्सिटी इतना फ़ायदेमंद था, तो अपने इंस्टीट्यूट को क्यों सेपरेट करवा दिया, उसको ड्राफ्ट क्यों डिलीट किया, PMCH को क्यों डिलीट कर दिया, ये सब को क्यों डिलीट कर दिया, सिर्फ मेडिकल कॉलेज को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। तो इसलिए हम समझते हैं कि इसके ये जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, इसके तमाम मुलाज़मीन के साथ एक ऐसा ज़ालिमाना कदम हुआ है, एक ऐसा शबखून मारा है इनको, जो कभी भी ये नहीं भूलेंगे और इसके लिए लड़ेंगे और इसके अपने इस पे आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत अदा करना पड़े। ये हम वापस अपने पुराने स्टेटस को बहाल करके छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया साहब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मीर ज़ैब शावानी साहब, वर्कर रजिस्ट्रेशन
ہے اور تحریک باری BMC کے یہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جو کرونا سے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں، ہیلتھ ورکر ہے جس میں ڈاکٹر ہے، پیرامیڈکس ہے، نرسز ہے، سب ان کو مراد بھی دی جا رہی ہے، جو کا حق بھی ہے، اور اضافی تنخواہیں ان دوران میں جو ان کی کیا یونیورسٹی کے ملازمین بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کے ملازمین کو بھی اس طرح کے کسی قسم کے برات دیے جا رہے ہیں، جبکہ سول اسپتال اور BMC اسپتال میں ہمارے لیب کا سٹاف اور باقی سٹاف کام کر رہا ہے، جو کترینا سینٹر بنا ہے تفتان میں، وہاں بھی یونیورسٹی کے سٹاف کو بھیجا گیا تھا خدمات انجام دینے کے لیے، اور کافی لوگ ہمارے کورونا کا شکار بھی ہو گئے۔ اس بارے میں ان کو کتنے برات اور کیا کچھ مل رہا ہے، اور اگر نہیں مل رہا ہے کیوں نہیں؟ شکریہ باسط بھائی۔ سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ اس وقت جو ناقص پالیسی سابقہ گورنمنٹ نے جو بنایا BMC کے لیے، یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد 1414 ہے۔ 1414 ملازمین، ہر ملازم کے پیچھے تقریباً 5-6 افراد کا ایک خاندان ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھ لیں تو کم و بیش تقریباً آپ کو 7-8 ہزار افراد ایسے ملیں گے جو BMC سے بالواسطہ بلا واسطہ وہ لوگ وابستہ ہیں۔ سابقہ گورنمنٹ نے، جیسے کہ حاجی صاحب نے کہا کہ ایک کریڈر لینے کے لیے اس نے یونیورسٹی تو بنا دیا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب ہم نہ ہیلتھ کے رہے، نہ یونیورسٹی کے رہے، نہ وفاق کے رہے، نہ صوبہ کے ہم رہے۔ اب ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کے ہیں، ہمیں کون تنخواہ دے رہا ہے، آیا کہ ہمیں یونیورسٹی تنخواہ دے رہا ہے، ہمیں وفاق تنخواہ دے رہا ہے، ہمیں صوبہ تنخواہ دے رہا ہے۔ ہم ہیلتھ کے اگر ملازم ہیں، جو ہیلتھ کے فیسلٹیز ہیں ہمیں وہ ملنے چاہیے، لیکن ہیلتھ کے فیسلٹیز ہمیں کچھ نہیں ملتے ہیں۔ جب ہیلتھ کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ کو آپ لوگوں نے فیسلٹیز کرونا کے حوالے سے یا کسی اور مد میں آپ لوگوں نے دی ہے تو ہمیں بھی وہ دے دے۔ کہتے ہیں آپ تو جی یونیورسٹی کے ملازم ہو، آپ لوگ بمز کے ملازم ہو، وہ آپ لوگوں کو مرادات دے گا۔ جب ہم لوگ بمز کی طرف رابطہ کرتے ہیں، یونیورسٹی کی طرف رابطہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے مرادات آپ دے دیں، جو یونیورسٹی کو مرادات ملنی چاہیے وہ ہمیں دے دیں، لیکن وہ بھی اب تک تو ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ 2 سال کے عرصے سے ان لوگوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ اگر صوبہ بلوچستان کو دیکھا جائے رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے، لیکن جو یونیورسٹی اس وقت بلوچستان کو جو ملا یہ خوشائند ہے، اچھی بات ہے، یونیورسٹی ملنا چاہیے، ہم یونیورسٹی کے حق میں ہیں۔ لیکن جس طرح یونیورسٹی کے نام پر 1400 ملازمین کا محشی قتل ان لوگوں نے کی ہے، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ ہمیں اس وقت ہمارے ملازمین کو جب ضرورت پڑتی ہے کرونا کے حوالے سے دفتان بارڈر تک بھیجتے ہیں، جب مرادات دینے کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ملازمین کو دفتان تک لے گئے، چمن بارڈر تک لے گئے، یہاں ان لوگوں نے آزار گنجی پہ جو ان لوگوں کا کرنٹینہ جو بنا ہوا ہے سینٹر، یہاں پہ ان لوگوں سے ڈیوٹی لی گئی۔ تقریباً ہمارے کم و بیش تقریباً ہمارے 30 سے 35 ملازمین کو ہمارے کرونا وائرس ہو چکا ہے، اور بے یار و مددگار وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اپنے وقت گزار رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو ایک پیناڈول ٹیبلٹ تک ان لوگوں کو نہیں ملا ہے سرکار کی طرف سے۔ تو ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں، ناانصافی نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر حالات بدستور اسی طرح رہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر جب 1400 ملازمین اسی طرح روڈوں پہ نکلیں گے، اسی طرح جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ جام صاحب ہیں، اسی طرح ہم کوئٹہ کو جام کریں گے، بلوچستان کو جام کریں گے، جام کا پہیہ ہم جام کریں گے۔ اچھا زیب صاحب، ایک سوال کرنا تھا کہ 2 سال ہو گئے یونیورسٹی کے بنے ہوئے، ایک چھوٹا سا کام، بہت معمولی کام جو خود BMC کے ملازمین بخوبی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بھی یہ کام نہیں لیا گیا، آج تک پے سلپ جاری نہیں ہو سکے۔ یہ اتنا بڑا کام تو نہیں تھا، پے سلپ جاری نہ کرنے کے پیچھے کیا ان کے عزائم ہے؟ کہ تنخواہ کی سے جو کٹوتیاں ہو رہی ہیں وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟
और किस्मत में कटौतियाँ हो रही है, क्या इसके पीछे कोई साजिश नज़र आ रही है? क्या वजह है कि पे स्लिप जारी नहीं कर रहे हैं? बासित भाई, मैंने पहले भी ये बात की है। एक तो ये है कि पिछले दिनों में हमारे मुलाजिमीन को इस चीज़ का सज़ा दिया गया कि भाई आप लोग हड़ताल पे थे, जो कि कॉलेज तलबा तंजीमों ने बंद की थी। हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप कॉलेज को खोल लें, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। ये वीसी की कमज़ोरी थी, नाअहल वीसी है, कमज़ोर बंदा है, कुछ नहीं कर सका। इनका ज़ोर सिर्फ ये है कि मुलाजिमीन के ऊपर। मुलाजिमीन से इसने क्या किया? हाउस रेंट मुलाजिमीन के इसने काट लिए, कन्वेंस वाला उस मुलाजिमीन के इसने काट ली। कई ऐसे मरादात है जो मुलाजिमीन के ये पैसे काट रहे हैं। बल्कि 250 के लगभग मुलाजिमीन के इसने तनख्वाहें बंद की, जो कि एक बाकायदा तौर एक अदालत का एक आर्डर है कि आप किसी मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये तो वीसी अदालत से भी बालातर है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब ये करता है बाद में, जब इसको कहते मेरे पे प्रेशर था, मेरे पे प्रेशर था। अब ये मालूम नहीं इस पे कहाँ से प्रेशर हो रहा है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है इसकी प्रेशर की। और फिर इसके अलावा जो 1.5 चटांग का जो रजिस्ट्रार अपने साथ इसने जो बिठाया है, 1.5 चटांग का इसका रजिस्ट्रार, जो भी इसको कहता है बस वो उसकी लफ्ज़ों को कुरान की लफ्ज़ समझ कर वही उन कामों को करने जाता है। वीसी न आगे देखते हैं न पीछे देखते हैं, बस वही काम कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप मुलाजिमीन के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप मुलाजिमीन से आप काम ले लें। जो हमारे मेडिकल कॉलेज के 52 डिपार्टमेंट्स हैं, आप ये 52 डिपार्टमेंट से काम ले लें। अब तक ये वीसी को, ये 1.5 चटांग के रजिस्ट्रार को ये मालूम नहीं कि बीएमसी में बोला मेडिकल कॉलेज में 52 डिपार्टमेंट है। वो यही कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं कि 52 डिपार्टमेंट कहाँ पे है। वो ये समझ रहे हैं शायद 52 डिपार्टमेंट 52 बिल्डिंग को कहते हैं। अब तक इसको 52 डिपार्टमेंट और 52 बिल्डिंग का इसको मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहें बासित भाई? इसके साथ हम लोग क्या बात करें? 12 बार हम लोग इसको कह रहे हैं, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा है। समझ इसके आएगा समझ में अगर इसी तरह हम लोग आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती हम लोगों का रहा, तो जो इसको समझ नहीं आ रहा है वो कील हम लोग इसके दिमाग में वो ठोंक देंगे समझ वाली। जब ठोंक देंगे इसको समझ जाएगा। जिस दिन इसको समझ आ गया ना, उस दिन वो बीएमसी की तरफ इंशाल्लाह रुख भी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया देव साहब। आज हमारे साथ खुशकिस्मती है, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मीर समद रसानी साहब। समद रसानी साहब नौमर मजदूर और मुलाजिम रहनुमा रह चुके हैं। पैरामेडिक्स बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट थे साबका, और इन समद साहब ने अपने दौर में मुलाजमीन के लिए, पैरामेडिक के लिए बहुत से इमारात का वसूल यकीनी बनाया था, और उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर था, और भी बहुत सारे थे। तो उनका एक कदावर शख्सियत है। उनसे क्योंकि मुलाजमीन के मसाइल वो बेहतर तौर पर जानते हैं, उनके सामने मैं एक सवाल रखूँगा। मीर साहब, ये पूछना था कि हमारे यहाँ इदारे में 2 साल हो गए हैं, हमारे काफ़ी साथी, आपको पता है कि एक सरकारी मुलाजिम उसकी गुजर बसर किस तरह होता है। हमारे मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, और काफ़ी सारे हमारे मुलाजमीन 4-5-6 मुलाजमीन जो 2 साल होने को आ रहे हैं, दौरान मुलाजमत 60 साल की करीब उम्र में वो वफ़ात पा चुके हैं। न उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, न ग्रेजुएटी, न कुछ भी मराहत उनको नहीं मिल रहे। उनके बच्चे इस वक्त बहुत बुरे हालात में का सामना कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे ये इस बारे में कि हुकूमत को उस पर क्या करना चाहिए, और इदारे को हमारे साथ इस मसले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ, और उसके साथ साथ जो है ना, ये जो जद्दोजहद दोस्तों ने इसका आगाज़ किया हुआ है, मैं हाजी अब्दुल्ला साहब को, उसके तमाम टीम को मैं जो है ना खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन घटन हालात में, इन मुश्किलात में भी अपने मेंबरान को, अपने अदारों को बचाने के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। यकीनन दोस्तों, जैसे कि आपने कहा था कि हमने भी बड़ा अर्सा हेल्थ में गुजार दिया, अब चूँकि हमने जो है रिटायरमेंट ले ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो उस वक्त से हमारे जो है जहन में है, हमारे सोच में है। आप दोस्तों को याद होगा कि जब ये उस वक्त इसका यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ था और बाकी 2 मेडिकल कॉलेजेस की जो बात चल रही थी, तो उस वक्त भी हमने, उस वक्त जो हुकूमत था वो बंदे थे, तो हमने कहा भाई बिल्डिंग बनाने से, बिल्डिंग खड़ी करने से कॉलेजें नहीं बन सकते, उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ने कहा कि भाई उस वक्त साबिक़ गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट तस्वर करके उन्होंने जो है ये कहा कि हम इसको यूनिवर्सिटी कर रहे, और जो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे तो बाज़ार वो बहुत खुश थे। लेकिन उसके जिस अंदाज से करना चाहिए था सारे मामलात को, जिस अंदाज से जो है डिपार्टमेंट को चलाना चाहिए था, बदकिस्मती से ये कि मेडिकल के हवाले से पहला यूनिवर्सिटी,
لیکن اس پہ بھی پراپر طریقے سے جو کام کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کیا گیا. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ عرصہ 5-6 سال سے جو ہے بولا میڈیکل کالج انتشار کا شکار تھا. انتظامی لیول پہ مسئلے مسائل ہوتے تھے, روزہ یہ انتظامی کے معاملات عدالتوں میں جاتے تھے, اسٹوڈنٹس ہمیشہ روڈوں پہ نکلتے تھے, اسٹوڈنٹس گرفتار ہوتے تھے, ڈاکٹرز گرفتار ہوتے تھے, اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو نا جو ملازم طبقہ ہے وہاں پہ جن کی قیادت آج عبداللہ صاحب اور باقی سارے ساتھی جو کر رہے ہیں, تو وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے سارے جدوجہد. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو کہ اس وقت بھی ابھی بھی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ملازمین کی جو جائز مسائل ان کو سننا چاہیے, اور کم از کم جتنی بار یہ گورنمنٹ کے لوگ جو آ جاتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, وعدے بعید کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ پھر احتجاج شروع ہوتا ہے, تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملازم طبقے کو بھی اپنا بہتری کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ ہو تو یہ ادارے جو ہمارے جو تباہ ہے, یہ ہمارا پورا جو ہے نسل تباہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل سنجیدگی سے اس پہ جو غور کرنا چاہیے, اور اس پہ جو ہے نا حکومت بلوچستان کو ہر حوالے سے جو ایک ہی ادارے ایک ہی کالج ہے, باقی جو 2 برائے نام بنائے انہوں نے تو ان کا رزلٹ بھی دوستوں کے سامنے ہے, سب کو پتہ ہے اس میں کیا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا پڑھائی ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. کم از کم ایک کو تو بچا لے جو چل رہا تھا کالج. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5-6 سال میں اور خصوصاً 2-3 سال میں دنیا جہاں کے تعلیمی ادارے آگے جاتے ہیں, دنیا جہاں کے تعلیمی ادارے ترقی کر جاتے ہیں, ان کے ہیلتھ کی فیسلٹیز جدید ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں, بدقسمتی سے ہمارے کالج دن بدن جو ہے بدتری کی طرف جا رہا ہے. تو اس انتشار کا ذمہ دار کون ہے, وہ یقیناً گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو ہے نا باقی لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. تو یقیناً یہ اداروں کو مزید بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پورے بلوچستان کے غریب عوام کے ساتھ یہ ظلم کے مترادف ہے, یہ تعلیم دشمنی فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اس کو جو ہے نا انتظامیہ کو, یہ ان کے سارے ایک ٹیم ہے, اور اس ٹیم کی بدولت یہ کالج چل رہا ہے. آج ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر جو نکلے یہاں سے, جو ڈاکٹر بنے ہوئے آج پورا بلوچستان کے اندر اپنے خدمات سر انجام دے رہے, تو وہ یہیں سے بیس ہے ان کا. تو کم از کم یہ ایک ہی کالج ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نا اگر ہماری کالج انتظامیہ ہے یا اس کو یونیورسٹی کے ہے, اس کو وہ انتظامیہ اگر اس پہ نہیں سوچتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ ہر صورت میں سوچنا چاہیے, اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ ملازمین کے بے ختم ہونا چاہیے, تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ دوبارہ سے یہ کالج اپنے اسی انداز میں جو ہے نا اس میں اسٹوڈنٹس آئے, اس میں پڑھائی شروع ہو, تاکہ لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کو بھی یہ امید ہو کہ چلو بھائی کہ کالج ہمارا یہ چل رہا ہے. میر صاحب, سب سے آخر میں صرف ایک سوال میں کرنا چاہوں گا جو آج کے حالات سے بہت اہم سوال ہے, ایشو ہے آج کل کا بہت اہم, کیونکہ تمام تعلیمی ادارے کرونا کی وجہ سے بند ہیں, اور گورنمنٹ نے اور اداروں نے جیسے یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے اپنے تئی پروفیشنل ادارے ہیں, میڈیکل کالج ہو گئے, انجینئرنگ, سب نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے. بلوچستان کے 90% ایریے میں آپ بخوبی جانتے ہیں, میر صاحب آپ گھومے پھرے ہیں سارے علاقوں کے, اسی مٹی کے ہیں آپ, کہ وہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. تو کیا آن لائن کلاسز وہاں بلوچستان میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس میں تو ہم تو تعلیمی حوالے سے بھی باقی صوبوں سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے اداروں کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ دوستوں نے کہا کہ اس کو جو ہے 2 سال پہلے لوگوں نے یونیورسٹی, لفظ یونیورسٹی اس پہ لکھ کے لگا دیا, لیکن یونیورسٹی میں ہوتا کیا ہے اس پہ ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے. تو جب ہم اپنے جو ان اداروں کو نہیں سنبھال سکے, تو آن لائن کلاسز یا آن لائن کلاسز کے ذریعے لوگوں کو پڑھانا, یہ کرنا, یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورونا تو ابھی آیا ہوا ہے, لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں عرصہ 5-6 سال سے کورونا جو ہے نا آ کے کالج کا جو ہے بالکل دیمک کی طرح اس کو چاٹا ہوا ہے. تو برکیف ابھی یہ چونکہ ایسے فیصلے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیول کے کرنے کے ہیں, لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ جہاں پینے کے صاف پانی نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بچہ کیا پڑھے گا, کیا آگے چلا جائے گا, اور نیٹ کہاں سے آ جائے گا. لیکن یہ کہ چند تعلیمی ادارے سے ہوں گے کہ وہ اپنے فیسوں کو بڑھانے کے لیے, اپنا فیسوں کو لینے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے تو شاید یہ چیز کر سکیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ آن لائن کلاسز جو ہے کارآمد نہیں ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بس دوستو, اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. رات کو انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا جائے گا, اور یوٹیوب چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کریں تمام دوست, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں اور اس میں فیس بک پر شیئر کریں. تمام ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. کل دوبارہ انشاءاللہ اس وقت آپ لوگوں سے سب سے رابطہ کیا جائے گا, دوبارہ آن لائن ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.